Juzube bolok asa karung tumi bekkune ko mago tei che tomai du ilung are konno video loe review kuri batti te ganno na ganno de Sundori Komola haro এই ভিডিও গো রিলিজ হয়ে দেওয়া দে মানে গেলে বছর 8 তারিখত মার্চ মাসত তো তার মানে এক বছর হলো এই গানো আর যে চ্যানেল না হে রিলিজ হয়েছে চ্যানেল না হলো থমাক প্রোডাকশনস সাংঘাতিক গুনে তার কন্ট্রিবিউশন আগে আমার চাকমা জাদর মিউজিক ভিডিও প্রোডাকশন te gelle bozor bizu age release hoye jon aja garong tumi hamaka gurine CEO bol hiya jodo barbar CEO bol by chance jane tumi nosa dewa sale ei video description se video link kan di dongor tumi hamaka gurine CEO goy aro comment gocho goy te ganot acting uchune alada dangu Klinton Chakma aro dangu bi Anura Chakma Anura ke dangu PJ Chakma tar mane Peterson Chakma aro dangu bi Salini Chakma tara dijone aro ko gan gon superhit gan sibi alada nazipeba azi entertainment se channel te ganno tara dijone gon bare doliye superhit duye ganno वे बोल तुम्हारे हो दोंग मुझे चाकमा आर्टिस्ट इंटरव्यू लोग ऐसी होत मुझे बोला लाख पे होंगे दांगू क्लिंटन चाकमा और दांगू पीजे चाकमा तारा दूसरा रे मुझे इंटरव्यू लोग से इंटरव्यू इधर मुझे रिलीज गुच्छों आप लोग गुच्छों तुम्हें जाने पाए संस नौसद एक ना सीओ गई आरो से आर गुच्छों गई ठीक है तो आज अगर तुम्हें मैंने से इंटरव्यू इधर कम फेबा कोरियोग्राफर बोला था दांगू क्लिंटन चाकमा तेनिजे बैक कनी मरो मरो पूछे माने जगत माने शूटिंग गुच्छों तारा डिफरेंट सीन्स लेने बारे गुम लाके हिंदू दांगू भी द्रेचन माने मरे से दोके का मोर गम न लागे बाद बाकी द्रेचनी मुन बैक पुनर गम लाके माने गानो एस्ता दोबारा आगे दी दांगू भी दावालु ऐसे आरो दांगू माने सिगरेट है त दुआन जिनिस माने मु तुम्हारे माने प्रोहिबिट करिम तुम्हारे मना करिम से माने तुम न तारा माने वीडियो दो माने त वार्निंग न डन हिंदू मु तुम्हारे से वार्निंग दिम से माने तुम न गुछो एने तो मुरी लेना बादे मुरी वंग माने हनो ठीक ठीक नै तबु माने फॉर पे नेबे हित्ते मरा ना माने कैंसर हित्ते करा ना जायक सानी माने तुम न गुछो एनीवे सिक्योरिटी एजेंट से सिना अदरवाइज बेकानी ठीक ठाक आगे हां आरो कान जिनिस दांगू भी द्रे चान हिंदू मरे का माने सलक मु दोल्लो भांग माने आरो जुदो द्रे जुदो आत बारी गम लाइलो निया ठीक है बाद बाकी गानो लिरिक्स एवरीथिंग इज परफेक्ट पूरा मर्मन पछ संगानी करिनी गानो स्टार्टिंग में एकान माने लिरिक्स আছে মানে একান সেন্টেন্স আছে দাঙ্গুবে হই দে আহি আয়না হোবাল পরা সিকরি মানে মোর বাড়ি আসা আছে জেন শুনলে মোর আজা যায় মানে হোবাল পরা হই দে এনিওয়ে তে যে জানা সা নো সো তুমি গানো মা করনে সি হয় তোমার হাইলি রেকর্ডিং করিম হামা কা করে সব হয় তোমার মনত পড়িব তে ওভারঅল ব্যাক কানে মানে গজে মুজে মোর ব্যাক কানে মনত পড়ছি তবে বললো কি রিভিউ নি দূর জানি কম্পিউটার ভিডিও সালে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবা আর যদি ফার্স্ট টাইম চ্যানেল চ্যানেল একটা দুই করে সাবস্ক্রাইব করে দিবা লাগবে এবং নেক্সট ভিডিও হচ্ছে কমেন্ট না কমেন্ট রাখবা বাই টেক কেয়ার